احتضنت مراكش القمة 11 لأشغال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية. يعد هذا المنتدى أول مؤتمر عالمي يناقش قضايا الهجرة، نظرا لكون الهجرة ظاهرة عالمية لا يستثنى منها أي بلد. فقمة مراكش هي من أجل تضافر الجهود للوصول إلى رؤية استراتيجية تتوفر على مقومات سياسية واقتصادية واجتماعية من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمهاجرين في كل بقاع العالم. يعد اختيار المغرب لتنظيم هذا الملتقى اعترافاً وتقديراً للسياسة التي نهجها في قضايا الهجرة والتعايش منذ سنة 2013. انطلقت اليوم فعاليات النسخة 11 من المنتدى العالمي حول التنمية والهجرة. هذه النسخة اللي كتنعقد بمراكش جات متزامنة مع انعقاد أول لقاء أو مؤتمر عالمي اللي غينعقد مراكش واللي من ضمن طرف الأمم المتحدة، والذي سيتبنى لأول مرة ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة منظمة منتظمة. إذن كتعيشوا معنا لحظات استثنائية في تدبير كوني لإحدى أهم التعقيدات اللي كيعرف القرن العشرين، ألا وهو تنظيم النزوحات البشرية. الهدف من هذا المنتدى هو الاستمرار في النقاش، لأن مجموعة من الدول أو غالبية الدول اقتنعت بأن نظرا للتحولات في هذه السنوات الأخيرة كل الدول أصبحت دول المنشأ دي بي دوريجين، وجميع الدول أصبحت دول عبور الناس كيدوزوا منها، وجميع الدول أصبحت دول استقبال. المغرب بفضل واحد النظرة استباقية لجلالة الملك نصره الله واللي كانت 2013 واللي عطات واحد نقاش مجتمعي كبير، واللي كان انذاك قام بتنشيط وتفعيله لمجلس حقوق الانسان، واللي صدر واحد الوثيقه تركيبيه واللي اكد ان المجتمع المغربي حتى هو كيعرف التحولات، وبان مئات من الناس اختاروا انهم يستقروا في المغرب. من هنا جاءت سياسه وطنيه مغربيه بالهجره. اذا كخلاصه هذا الحدث اليوم اللي كاين في مراكش والحدث الثاني الامم المتحده اللي غتستضيفوه هي منطلق للتأكيد أن المغرب حاضر في تدبير الكوني للهجرة، وأن المغرب بفضل الإرادة الملكية قادر على الجواب بشكل متواضع، لكن قادر أن يكون جزء من الجواب وليس جزء من الإشكال، وأن المغرب من خلال مراكش يؤكد أن مراكش بجذورها التاريخية وبإرثها الإنساني هو ملك الجميع بدون استثناء، ما دام أنها كانت دائما مدينة تلاقح ثقافات وللعيش المشترك بامتياز، وقادرة كذلك أن تبقى كما كانت هي عنصر جواب وليس عنصر إشكال. إذا كانت مراكش اتخذت كإطار لهذا الزوج ديال اللقاءات الدولية، لأن الصورة ديال المغرب في هذا الميدان ولات مزيانة فاش في زوج ديال النقاط. أولا السياسة الجديدة ديال الهجرة منذ خريف 2013 اللي تبلورت بالخصوص يعني سياسة ديال تسوية الأوضاع القانونية ديال المهاجرين اللي هما في وضعية غير قانونية، وإعطائهم الحقوق كجميع المغاربة فيما يخص التطبيب، فيما يخص الشغل، فيما يخص السكن، فيما يخص هذه بالنسبة للإدماج. المسألة الثانية يكون الدور اللي لعبوا المغرب، بحيث صاحب الجلالة هو اللي كان رائد في إطار الاتحاد الإفريقي وكلفوه باش يعمل واحد لاجندا الإفريقي ديال الهجرة. أنا تيظهر هادو هما السببين اللي جعلوا مراكش تختار.
I think that the Global Forum Migration and Development is a very important international platform to discuss the nexus between development and migration. Migration, being a very human phenomenon, must be considered as a positive input to societies, and so I'm here also to make sure that the rights of migrants are protected wherever they are, in which country and in which situation of their migration process. And I'm very happy to be here in Morocco, and I think it is a well-composed setting here, and I'm also, as civil society, very happy that there is an open exchange between the governments and the civil society, not only today but also the day after tomorrow. This is a very good progress also in exchange with governments. الهجرة بقى أصبحت موضوع مهم جدا صعب تجاهله، ولازم إيجاد حلول مشتركة ما بين الدول المستقبلة والمصدرة للهجرة. والحقيقة مبادرة المغرب ودورها في تنظيم المنتدى مهم جدا، والإجراءات التنظيمية ممتازة، ونتطلع لنتائج إيجابية من المؤتمر. Nous sommes venus ici pour honorer les engagements, ici pour les personnes immigrées. Alors nous sommes là parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'immigrent. L'immigration, donc on ne peut pas mettre un terme à l'immigration parce que l'immigration c'est un fléau naturel et il y aura toujours de l'immigration qui va se suivre. Donc notre objectif d'aujourd'hui c'est sensibiliser les pays accueillants qui accueillent les primo-arrivants à être vraiment de bons hôtes, respectueux, compréhensifs et honorables. Parce que la personne qui est délaissée, qui est immigrée, il se sent vraiment dévalorisé. Donc c'est un citoyen qui a droit de vivre dignement, décemment, comme tout citoyen du pays et du monde entier. Et nous devons sensibiliser et favoriser l'immigration sud-sud. الفائدة الكبرى من تنظيم مثل هذه الندوات على المستوى الدولي هي مساهمة في الاقتصام، يعني في المشاركة والاشتراك في العديد من القضايا دون أن يكون هناك إجحاف أو دون أن يكون هناك استبداد بقضية معينة تخص بلد دون الآخر، لأن الهجرة في مستواها العام لا تهم بلدا دون آخر، ولكنها ظاهرة تقريبا شبه عالمية، وبالتالي لا نستثني منها أي بلد. وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتضافر الجهود من كل منطقة ومن كل بلد من أجل إيجاد رؤية استراتيجية تتوفر على مقومات اقتصادية وسياسية واجتماعية من أجل تحقيق الحياة الكريمة لهذا المهاجر الذي لن يكون بطبيعة الحال مستقرا بمعنى الكلمة إلا إذا تكاملت هذه الأبعاد فيما بينها. Je suis ici en mesure d'une part, recherche, participation et échange des idées de notre institut, REMESO, l'Institut de recherche sur ethnicité, migration et société, basé en Suède, et aussi apprendre des très grands chercheurs marocains, basés à Rabat et à Casa, et à Marrakech aussi. De notre part, je suis ici en mesure de solidarité avec le flux et le mouvement des peuples qui revendiquent leur droit à fuir et à se déplacer pour faire une meilleure vie pour eux-mêmes et leur famille. Nous sommes là pour participer dans le cadre du GFMD. GFMD, ça concerne la migration et le développement. Nous sommes invités par le ministère de MRE. Notre participation ici, c'est surtout travailler sur tous les ateliers qui concernent les thématiques liées à la migration.
et pour pouvoir porter nos revendications auprès des décideurs. Donc cependant, depuis hier, nous sommes là, nous avons travaillé sur de différents ateliers concernant la sécurité, l'intégration des migrants, voilà, et la coopération internationale, la migration sud-sud. Donc aujourd'hui, nous allons commencer bientôt ce qu'a duré les prochains ateliers du travail. Et ça va concerner d'autres aspects aussi de la thématique qui concerne les migrations. Donc voilà, nous sommes là, c'est juste apporter notre plus, apporter notre réflexion, contribuer au débat qui est là, qui est mis en place avec les acteurs de la société civile pour pouvoir vraiment que les migrants en tant que tels ne soient pas pris comme des criminels, comme des personnes de manque de ressources ou bien des personnes en seconde zone ou bien des personnes qui fantomées. Ce sont des personnes, ce sont des êtres humains, ils ont des droits comme tous les autres. Je suis ici pour représenter l'université, donc Modiapolis. Donc l'invitation a été reçue à l'université, du coup je suis là pour ça, mais aussi en ma qualité de chercheur en sciences sociales qui travaille sur la migration, mais aussi en tant qu'acteur associatif. J'ai une association basée à Marseille qui s'appelle Citoyenneté méditerranéenne. Du coup, parmi nos axes de recherche, c'est la migration et aussi créer un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, dans la mesure où moi je n'ai jamais quitté le Maroc, en fait j'ai fait des séjours là-bas, mais chaque année donc, je rentre chez moi au Maroc 4-5 fois. Du coup, je peux dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour le mieux, mais je pense qu'on a encore des choses à améliorer aussi, surtout lorsqu'on parle de cette question migratoire aussi. Donc je pense qu'on a du chemin à faire. Et aussi, donc, si on se donne les moyens, avec les bonnes volontés qui existent ici au Maroc, je pense qu'on peut vraiment dépasser cette idée-là de dire que le Maroc uniquement c'est un pays de transit et dire que vraiment le Maroc c'est un pays d'accueil. Je suis invitée par la plateforme Disaster Displacement and the Norwegian Refugee Council pour présenter le bureau de passeport. C'est pour délivrer le passeport universel antarctique pour devenir citoyenne du monde. C'est un projet symbolique, artistique, dans le cadre de ce forum pour unifier le monde autour de grands enjeux de société.